नजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेहान अरीबा को अपने ऑफिस में देखता है। अरीबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी और तुम्हारी तो तलाक हो चुकी है। अब क्या चाहिए तुम्हें? कौन सा नया जख्म देने आई हो? अरीबा कहती है, माफी मांगने आई हूँ। मैंने तुम सबके साथ ज्यादती की है, नूर के साथ। वो तो मुझे अपनी माँ समझती है। तुम्हें ख्याल आ गया उसका? जानती हो वो मासूम दिन रात सोती नहीं, जागती रहती है। न खाती है न खेलती है, हर वक्त रोती रहती है। उसके मुंह से तुम्हारे लिए मामा मामा के लफ्ज निकलते हैं। उसने तो बचपन से तुम्हें ही मामा के रूप में देखा था। बताओ, नूर को बताने के लिए मेरे पास कोई जवाब है? उस मासूम नूर को कैसे बताऊं? उसे ये बताते हुए मेरा कलेजा फटता है कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। तुमने उस मासूम को भी नहीं छोड़ा। तुम फहद के पास चली तो गई हो, मगर कभी खुश नहीं रह सकोगी। अरीबा बताती है, फहद ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मारिया और उसकी तलाक का बदला लिया है। मैं बर्बाद हो गई। कहाँ जाऊं? कैसे लोगों का सामना करूंगी? अम्मी ने भी मुझे घर रखने से इनकार कर दिया है। मुझसे हर किस्म का नाता तोड़ लिया है। रेहान कहता, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था अरीबा, तुम हो ही इसी लायक। अरीबा रेहान के सामने हाथ जोड़ती है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नूर की माँ समझकर अपने घर में जगह दे दो। मैं नूर को हकीकी माँ का प्यार दूंगी। उसे कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी माँ नहीं हूं। प्लीज रेहान, मुझे पता है कि मैं रियायत के काबिल नहीं। तुमसे भीख मांग रही हूं। एक साइड पर पड़ी रहूंगी। रेहान खामोश हो जाता है। अरीबा रेहान के साथ उसके घर पहुंचती है। नूर अरीबा के साथ मामा कहकर लिपट जाती है। मामा, आप आ गई। मुझे पता था आप जरूर आएंगी। वादा करें, अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मारिया और उसकी माँ रेहान की तरफ देखती हैं। रेहान कहता है, अम्मी, अरीबा के साथ बहुत बुरा हुआ। फहद ने अरीबा से धोखा किया था। रेहान की अम्मी कहती है, मगर रेहान, अरीबा को तलाक हो चुकी है, ये यहाँ क्यों आई है? अरीबा कहती है, खाला अम्मी, मुझे माफ कर दें। मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। आप लोगों के अलावा मेरा कौन है? मैं नूर की माँ बनकर यहाँ रहूंगी। नूर को मेरी जरूरत है। प्लीज इनकार मत कीजिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मारिया, तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो। मुझे माफ कर दो। देखो, मेरा कुछ नहीं रहा। मारिया खामोश होकर अपने कमरे में चली जाती है। अर्शद मारिया को कहता है, घर चलो। उस घर को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। जो हुआ बेबी की वजह से हुआ। उसने हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया। मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है। मारिया कहती है, जो तकलीफ आपने मुझे दी, मैंने कितनी मिन्नत समाजत की, कस्में खाई, आपको मेरी पाकबाजी पर यकीन नहीं आया। आपको एहसास है जो इल्जाम आपने मेरे दामन पर लगाया था, मुझे कितनी तकलीफ हुई है? अर्शद कहता है, माफी मांग तो रहा हूं, शर्मिंदा हूं। तुम ही बताओ, मुझे कैसे माफ करोगी? मारिया कहती है, अर्शद आप चले जाएं। मैंने अकेले जीना सीख लिया है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरा होने वाला बच्चा ही मेरा सहारा बनेगा। उसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी। मारिया उठकर चली जाती है। अर्शद कहता है, मारिया मेरी बात तो सुनो। मारिया अर्शद की कोई बात नहीं सुनती। इधर बेबी अपनी माँ को कहती है, अम्मी, अर्शद को कहें, अर्शद के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? कोई भी मुझे अपने साथ रखने पर राजी नहीं। बेबी की माँ कहती है, बेबी, तुम हो ही ऐसी। रिश्तेदार तो तुम्हें कोई रखने पर राजी नहीं होगा। शौहर तुम्हारा तुम्हें छोड़ चुका है। लोग तो अब यही कहेंगे ना कि जो औरत अपने सगे भाई की ना हो सकी, वो किसी और की कैसे होगी? अर्शद मियाँ ने तो साफ कहा है, जब तक वो वापस आए तुम ये घर छोड़कर चली जाना। अर्शद भी घर आ जाता है। अर्शद की माँ कहती है, अर्शद मियाँ, तुम तो खाली हाथ आ गए, मारिया को अपने साथ नहीं लाए। अर्शद कहता है, अम्मी, मारिया ने इस घर में आने से साफ इनकार कर दिया है। अर्शद कहता है, और बेबी, तुम अभी तक यहां हो, गई नहीं। बेबी अर्शद की तरफ आती है। अर्शद, प्लीज मुझे माफ कर दो, आखिरी मौका दे दो। मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कसम खा के कह रही हूं, तुम में से किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगी। अर्शद कहता है, तुम्हारी शर्मिंदगी मेरी जिंदगी वापस लाकर नहीं दे सकती। मेरी बीवी जो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, उसका दुख और गुस्सा कम कर सकती हो। तुमने उसे मुझसे दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बेहतर है कि तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो।
میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اسجد کہہ کر چلا جاتا ہے۔ بیبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی کچھ کریں، کسی بھی طرح کر کے اسجد کو منائیں۔ بیبی کی ماں کہتے ہیں یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، کتنا سمجھایا تھا تمہیں، خود تو برباد ہوئی ہو، تم نے اسجد کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اسجد ماریا کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ میں نے ماریا کے ساتھ بہت زیادتی کی، کاش اس وقت ماریا کی بات پر یقین کر لیتا، اس پر اعتبار کرتا۔ میں نے اس معصوم پر بہت ظلم کیا۔ امبر اسجد کے پاس آتی ہے۔ اسجد کیا ہوا؟ بہت پریشان ہو؟ اسجد کہتا ہے ماریا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا ہے، وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ دولت، یہ رتبہ میرے کس کام کا؟ میری بیوی اور میرا بچہ مجھ سے دور ہوں۔ بیبی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ امبر بیچاری کو بھی دھچکا سا لگتا ہے۔ اسجد کے دل سے ماریا کے لیے غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں۔ اسجد کا دل ایک بار پھر اپنے ہونے والے بچے اور ماریا کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ میری جگہ اس بیچ میں کہاں ہے؟ میں خواہ آس لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ امبر ماریا کے پاس جاتی ہے۔ امبر ماریا کو کہتی ہے ماریا گھر چلو، اسجد تمہارے بغیر ادھورا ہے، تمہاری جدائی نے اسے توڑ دیا ہے، اسے ٹوٹنے سے بچا لو۔ ماریا کہتی ہے میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی، میرے لیے وہاں کچھ نہیں۔ جتنے دن بھی رہی ہر روز اس رشتے کے قائم رہنے کی دعائیں مانگتی تھی۔ اسجد نے مجھے خود سے دور کر کے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں جی لوں گی، مجھے نہیں جانا اب اس گھر میں۔ اسجد اپنی ماں کو بتاتا ہے امی ماریا نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی۔ ادھر اریبہ بھی بہت افسردہ ہے، میں کتنے ظالم تھی، ہر رشتے کو اپنے پیروں تلے رونتی گئی، خالہ امی پر نور کو مارنے کا الزام لگا دیا، ماریا کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج ماریا کے پاس سب کچھ ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ امی ابو مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کتنی بدقسمتوں میں، سب کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو دیا۔ دوسری طرف بیبی زور سے ہنستی ہے۔ مجھے میری انا نے کہیں کا نہیں چھوڑا، ہر کسی کی زندگی میں روڑے اٹکائے۔ کتنی خود سر تھی میں، پہلے امبر کو اسجد کی زندگی سے نکالا، پھر ماریا کو اس کی زندگی سے نکالا۔ اتنے لوگوں کا دل دکھا کر کیا ملا؟ تنہائی، ذلالت۔ گھر کے تو کیا، باہر کے لوگ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ انتصار نے نتاشا کے ساتھ گھر بسایا، میرے تو بچے بھی میرے ساتھ نہیں رہتے، کاش مجھے بھی موت آ جائے، کم از کم اپنا انجام تو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ بیبی کی ایک زوردار چیخ ابھرتی ہے، کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسجد ایک بار پھر ماریا کے دل پر دستخط دیتا ہے اور اس کی دستخط قبول ہو جاتی ہے۔ ماریا اسجد کے ساتھ اس کے گھر آ جاتی ہے۔ اسجد کی ماں کہتی ہے یہ گھر تو آج گھر لگا ہے مجھے، گھر عمارتوں سے نہیں اس کے رہنے والوں سے بنتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر کی رونقیں بحال ہو گئی۔ ڈرامہ عداوت میں اتنا ہی۔